Mapagarbuhong itanyag sa ABS-CBN Abante Bisaya. Kining sugiranon sa gugma og kinabuhi ni Isadora. Lord, ikaw rin nasayon sa tanan. Imong pagbuot ko nun sa akong kapalaran. Ayaw ko pagyasa sa kong tinguha sa pagsilbi o pag-alagad kanimo. Patya sa kong kasing-kasing kining tawhanong pagbati nga niya pa sa akong dugan. Hatagi ko higayon nga kaalagaran ko ikaw. Tabagin ko. Isalig ko kanimo ang tanan, Lord. Tanaw ka na ko, iha. Nahigugma kagyapon ka niya. Dili ba? Oo. Kikog magkugihapon siya, Mother. Sayan ang Diyos na gusto kong kalimtan sa hingpit si Dante. Apan bisan unsahon ko, diligid malaksi sa kong kasing-kasing kining pagbatia. Ngano kini, Mother? Pagbuot sa Diyos kining tanan, Isadora. Wa mamatay ka ng pagbatia sa imong kasing-kasing. Kay gusto ang Diyos nga kahatagan kinig kagawasan. O gingpit nga katumanan uban sa lalaki nga imong kimahal. Dili na ko angay pag mahigugma. Magkasa ko sa Diyos kung dili ko ikapandayon ng pagselbe kaniya. Isadora! Ay, nagpanawag sa ako nga sa gawas. Isadora! Sabihin ko, Bitana, huwag talaan ko kung sikit sa kini. Hindi, Isadora! Kinuko ko. Si Dante ka na napatulan sa uwan. Isadora! Maluoy ka na ko! Gawas diha! Uban ka na ko! Malayo na lang ka na akong kalimting mo. Dili, Isadora! Malibot lang ko sa atong gugmang kung patay na ko! Balik ka na ko! Balik ka na ko, Isadora! Isadora. Dula nga naglarawan sa mapait nga kasinatian sa tao. Sayang pagpakigbisog o pagpakabuhi. Sa pamasin nga bisan pa sa tulokong dalan nga iyang pagasupayon. Makabutra siya sa kinatumyan sa kadaugan. Isadora. Sinuwat o gubos sa direksyon ni Ricardo Feliciano. Musical scorer, Lady Jane. Sound Director, Max Simons Garing. Recording Engineer, Rambi Labra. Gidalit alang sa inyong kalingawan sa Abante Bisaya, ABS-CBN Production Center.